आज आम आलोचना करिबा भारतर परिवेश आंदोलन बा एनवायरमेंटल मूवमेंट इन इंडिया। ताहले आमे ए परिवेश आंदोलनटा कौन ना जे जेते बड़े कौनसी शिल्प संस्था व्यवहार करुवा प्राकृतिक संपद कौनसी गोष्ठी बा संप्रदायर जीवन जीविका प्रति विपद सृष्टि करे यही भाया आमर परिवेश आंदोलन रूप नहीं थाए ताकू आमे परिवेश आंदोलन बोलकर कही था। ताहले आमे जानिचे आगुरु आमे परिवेश विषय रे आमे पढ़िला बेले बा परिवेश विषय रे आलोचना कला बेले आमे जानिचे जे बंचिबा पई परिवेश गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करि थाए। तेणु आमर दायित्व कौन ना परिवेश को रक्षा करिबा। परिवेश समस्त प्राकृतिक संपद जमती जल वायु मृत्तिका जंगल खनिज संपद को लेकर गठित होता है आम आगु जाचे। तेणु आमर दायित्व कौन है ना से गुड़ाक सब रक्षा करिबा। किंतु अनेक समय कौन हो ना अनेक कारण एगुड़िक आमर ये जो जल वायु मृत्तिका जंगल खनिज संपद यही सब अनेक कारण बेड़े बेड़े कौन हो ना दुरुपयोग हो। तेणु कौन हो ना आमर जमीर उर्वरता कमी जाउची एवं जंगल क्षय होमर वायु प्रदूषण हो जल प्रदूषण होमती विभिन्न प्रकार सब जिनिस आमर परिवेश रे घटुची। यही सब कारण पाई कौन हो ना जेहेतु आमर जल वायु प्रदूषण हो जल प्रदूषण हो जंगल क्षय हो मृत्तिकार उर्वरता कमी जाउची। तेणुक कौन हो ना आमर यही सब कारण गुड़ाक परिवेश को रुग्ण बा बास अनुपयोगी कर देउची। तेणुक आमर कौन हो ना जमती आमर चिपको आंदोलन पश्चिम घाटर आपिक आंदोलन आमर के मुनिशंक द्वारा वन महोत्सव ग्रीन पीस और वर्ल्ड वाइड फंड इत्यादि परिवेश सुरक्षा पाई उद्दिष्ट बा यही सब आंदोलन सब आमर घटुची। एहीपरि परिवेश आंदोलन गुड़ी को विकास कार्यक्रम सृष्टि सामाजिक अर्थनैतिक राजनैतिक सांस्कृतिक असंगतिक विभिन्न समय विभिन्न स्थान रे सब घटुची। आमर जदि आम देखा विगत 50 वर्षर कौन हो ना आमर मात्राधिक प्राकृतिक संपदर व्यवहार मात्राधिक कृषि और शिल्प उत्पादन प्राकृतिर संपदर आवश्यकता बढ़ाई देउची। एवं जेतेबेले कौनसी शिल्प संस्था व्यवहार करुवा प्राकृतिक संपद कौनसी गोष्ठी बा संप्रदायर जीवन जीविका प्रति विपद सृष्टि करे एपरी आमर परिवेश आंदोलन रूप नहीं थाए। परिवेश संपर्कित अनेक आंदोलन मध्य तुम चिपको आंदोलन खूब जनाशुना एवं चिपको आंदोलन को उत्तर प्रदेश पहाड़िया अंचल लोक मैंने कंट्राक्टर जंगल संपदर लुट प्रतिरोध रे जंगल सुरक्षा पाई करते। ताले जो आमर चिपको आंदोलन चिपको गोटे आंदोलन यही भाया चिपकोटा मध्य गोटे कौन ना गोटे परिवेश आंदोलन एवं आमर भारत वर्ष यही चिपको आंदोलन घटी एवं ये चिपको आंदोलन कहीं ना आमर उत्तर प्रदेश एक पहाड़िया अंचल लोक मैंने कंट्राक्टर जंगल संपद को लुट करुले। तेणुक तार प्रतिरोध में सेठारे थिबा स्थानीय लोक मैंने ये जंगलर सुरक्षा पाई चिपको आंदोलन करते। सेमती आमर विभिन्न समय विभिन्न प्रकार भारत में कौन ना एमती आंदोलन सब घटी जमर बिहार ओडिशा सीमांतर झारखंड अंचल एवं मध्य प्रदेश बस्तर अंचल सत जंगल संपद सुरक्षा पाई एमती सेठाकर आदिवासी माने यही आंदोलन जरिया आगे को आसीथिले। दक्षिण भारतर आपिक आंदोलन चिपको आंदोलन सफलतार अनुप्राणित होता। सेमती आ गोटे आंदोलन होता आम भारत में ना दक्षिण भारत में से आंदोलनटा को आम कौन कहे ना आपिक आंदोलन बोलकर कहे एवं ये आपिक आंदोलनटा आमर चिपको आंदोलन सफलतार अनुप्राणित होकर ये आपिक आंदोलनटा घटी। सेमती आमर तृणमूल स्तर में परिवेश आंदोलन बा ग्रास रूट एनवायरमेंटल मूवमेंट ना पृथ्वीर जनसंख्या वृद्धि और मात्राधिक प्राकृतिक संपद विनियोग और जीव जगत प्रति विपद सृष्टि करने चिंतार कारण पलटि आधुनिक मनुष्य
ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ବିନାଶ କରିବା ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଉଭୟଙ୍କର ବିନାଶ ଘଟାଉଥିଲା। ଏହି ଅନୁଚିନ୍ତା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପରିବେଶ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇବା ସହ ପ୍ରସାର ମଧ୍ୟ ଘଟାଇଥିଲା। ଏହାଫଳରେ ପରିବେଶ ସଚେତନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବାଧିକାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଅଂଶ ହୋଇ ବିଦ୍ୟମାନ ହେଲା। ପରିବେଶ ସଚେତନା ଭାରତୀୟ ଇତିହାସ ଓ ପରମ୍ପରାର ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ପୁରାତନ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱର ଶିଖର ବା କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇ ଅନେକ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଜୀବ ଓ ନିର୍ଜୀବ ଉପାଦାନକୁ ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚି ରହିବା ଦରକାର, ସେମାନଙ୍କର ବିନିମୟରେ ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତି ମନୁଷ୍ୟର ସେବା ଆବଶ୍ୟକତା କରେ ନାହିଁ ବା ଅନ୍ୟ ଉପାଦାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମର ପ୍ରକୃତି କ'ଣ କହୁଛି ନା ଆମର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବା ସେ ପ୍ରକୃତି ଆମର ଦରକାର କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତିରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଉପାଦାନ ମାନ ରହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ସେତିକି ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଇନଥାଏ। ତାର ଅର୍ଥ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯେମିତି ଆମର ପ୍ରକୃତି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଉଛି ସେମିତି ଆମର ପ୍ରକୃତିର ଅନ୍ୟ ଉପାଦାନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ସେମିତି ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି ଏବଂ ତା ଭିତରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ମଣିଷ ନିଜର ସ୍ୱଚ୍ଛ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ଏବଂ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଅନ୍ୟ ଉପାଦାନମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବିନିଯୋଗ କରୁଛି ଏବଂ ନିଜର ହିଁ ସବୁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରୁଛି ବା ଚାହିଦାକୁ ସେ ପୂରଣ କରୁଛି। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବେଳେବେଳେ ଆମର ଏମିତି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପରିବେଶ ଆନ୍ଦୋଳନ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ପୁରାତନ ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରକୃତିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଆମର ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ପୁରାତନ ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ତାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଆମେ ଯଦି ପୁରାତନ କାଳକୁ ଚାଲିଯିବା ତାହେଲେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଆମର ପ୍ରକୃତିରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦକୁ ଯେମିତି ଜଳ ବାୟୁ ଜଙ୍ଗଲ ଏହାକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ମଣିଷ ଦେବାଦେବୀ ରୂପେ ପୂଜା କରୁଥିଲା ଏବଂ କିଛି କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ କିଛି ସେ ଧର୍ମ ହେଉଛି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା। ତେଣୁକରି ସେଇ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ମନୁଷ୍ୟ ପୁରାତନ କାଳରେ ଅନୁଷ୍ଠ କରୁନଥିଲା। ତେଣୁକରି ପୁରାତନ ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରକୃତିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଟେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିବେଶର ସଚେତନାର ସୂତ୍ରକୁ ପୁରାତନ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଥା ସହ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପରିବେଶର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର ହେଉଛି। ଯଦି ଆମେ ତାହା ନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ରକୃତି ନଷ୍ଟ ହେବ ବା ପ୍ରକୃତି ଆମର ନଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ତା ସହିତ କ'ଣ ନା ଆମର ମନୁଷ୍ୟର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିବ। ତେଣୁକରି କେମିତି ଏଇ କିଛି ଆମର କ'ଣ ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ ଏବଂ କିଛି ଆମର ନ୍ୟସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଆମର ଏଇ ପ୍ରକୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବେଶ ଆନ୍ଦୋଳନ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବା ଏଇ ପରିବେଶୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସେଇଟା ଆମର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରୀୟ ପରିବେଶରେ ହିଁ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି କ'ଣ ନା ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମର ଭାରତରେ ଘଟିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବେଶୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା।